होतारं रत्नधातवं हरिः ॐ हरिः ॐ इषेत्वोर्जेत्वा भाजवस्थो भाजवस्थदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाजगर्भणे हरिः ॐ हरिः ॐ शन्नो देवीरभिष्टद आपो भवन्तु भीतरे संयोरविश्रवन्तु नः हरिः ॐ अग्न आदागि भीतरे गृणानो हव्यदाधरे निहोता सत्स्य बर्गेषि हरिः ॐ ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्यात् नारायणादेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणादेति पञ्च अक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनपब्रवः सर्वमाजुरेति इन्दते प्राजापत्यं राजस्पोषं कौपत्यं ततो मृतत्वमस्तु ते ततो मृतत्वमस्तु तदिति तदेवं वेद इत्युपनिषत् हरकर्माण्याचाराद्यानगृह्यन्त पुरगेन पूर्वपक्षाः पुण्यागेशकार्घाणि यज्ञोपवीतना अप्रदक्षिणं चामोगे महाभागं रघुवीरं महाबलं यजेन महता राम तं रामं छत्राभृताननं तं दृष्ट्वा शत्रुहं तारमहर्षीणां सुखावहं बभूव हृष्टा वैदेही वत्तारं परिषस्वरे सर्वलोकशरण्यात राघवाज महात्मने निवेदयतु मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितं तासामाविरवोचौरिस्पदमानमुखाम्बुजाः पीताम्बरधरस्वग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः वैकुण्ठे तपरे लोके श्रियासार्धं जगत्पतिः आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तैर्भागवतैः सह ज्योतिंस विष्टर्भुवनानि विष्टर्भनानि विष्टर्गिरजोदिशस्य नद्यः समुद्राश्च सजेव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति विप्रवर्य मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करणीतीरे रमजा सह मोदते वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीं पुरमध्यगतोदस्य मेरु कणकणाधते फाल्गुणे मासि पूर्णायाम् उत्तरक्षेन्दुवासरे गोविन्दराजो भगवान् प्रातुरासीन्महामुने पद्मा पद्मसरो मध्ये प्रसन्नवदने क्षण प्रातुरासीज्जगन्नाथं पश्यन्ति प्रियदर्शन भोगिराजगिरिं गत्वा स्वामी पुष्करणीतटे रमते रमते कान्ते रमणीये स्त्रियः पतिः சென்னால் குடையாம் இரண்டால் சிங்காசனமாம் என்னால் மரவடியாம் நீல் கடலுள் என்னும் புனையாம் அணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமணையாம் திருமார்கரவு சென்னால் குடையாம் இரண்டால் சிங்காசனமாம் என்னால் மரவடியாம் நீல் கடலுள் என்னும் புனையாம் அணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமணையாம் திருமார்கரவு புனசங்கரதாங்க கல்பகத்வதாரவிந்தாம் உபவத்ரணாம் சரம் त्रिविक्रमत्वचरणाम् बुधध्वजमदीयमोद्धानमलङ्करिष्यति ॐ अखिल भुवन जन्मस्तेम भङ्गाधिलीले विनथ विविधभूतवरासरक्षैकदीक्षे स्तुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे श्रीमाधवाङ्ग्रे जलदध्वर नित्यसेवा प्रेमाविलासज फलाङ्कुश पादभक्तं कामादिरोधकरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्धना शरणमुपगतानां मानवानां सुराणाम् अभरवरदमीशं सच्चिदानन्दरूपं दिनकर शतकोटि प्रख्यकोटिरत्नं दिटिलरितपदाब्जं भावजे श्रीनिवासम् आदिदेवतकन्नाथ पुराण पुरुषोत्तमा अनन्तदेवदेवेशा नमस्ते गरुडध्वजा क्षीरकर्यां महापुर्यां ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे तिन्त्रिणीमूलधाम्ने श्रीशतकोपाजमङ्गलम् विश्वाराधित वेङ्कटेशवरद श्रीमन्तजावारिधे स्वामिन्नद्भुतचर्यभागवमिदं पञ्चाङ्गमागम्यतां सौमुख्याद्भवदीयसन्निधिभवं यशृण्वतां देहिनाम् आरोग्यानि ममोघसम्पदुदये कुर्वन्ति सर्वे ग्रहाः अद्योदय शृणुतमार्ताण्डमण्डलोदरादि स्वस्थस्त्रीचान्द्रमाणेन श्रीविलम्बिनाम संवत्सरः उत्तरायणं श्रीशिर ऋतुः
ఫాల్గుణమాస ఆంగ్ల సంవత్సరం 2019 నేడు మార్చి నెల 30వ తేదీ పంగుని నెల 16వ తేదీ శనివారము దశమి 55-15 ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం 26-52 శివం నామయోగము 32-12 వడది కరణము 23-7 శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి పుష్పయాగ మహోత్సవ అంకురార్పణం భోగ్యం 2-6 రేపటి దినం మార్చి నెల 31వ తేదీ అంకురి నెల 17వ తేదీ ఆదివారము ఏకాదశి 60 పూజ్యం శ్రవణ నక్షత్రం 32-52 సిద్ధం నామయోగము 34-15 భవకరణము 27-40 శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి పుష్పయాగ మహోత్సవం స్మార్త ఏకాదశి భోగ్యం 1-58 పునఃశ్రవణము నేడు మార్చి నెల 30వ తేదీ పంగుని నెల 16వ తేదీ శనివారము దశమి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం శివం నామయోగం వనతికరణం భోగ్యం 2-6 కాలే వర్షద్వర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశాయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణ సంతు నిర్భరాః స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహేషాః గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.